welcome to our show El Afsa Deco. Hope guys you're doing well. Today we're gonna ما تخليوش ما نفيس عليكم بالانجلي تاعي ما والو سي جوست ان بتي كلان دوي. دونك مرحبا بكم في باب تي في اللي هي بوابه لكامل الشباب الجزائري والشباب اللي اترافير لو موند اينما كنتم ووجدتم. دونك مرحبا بكم في العفسه ديكو. اليوم واش جبت لكم سيمان الماء خلوطه حاصلو راح ندير لكم اون لامب en ciment. Donc بلا ما نطول عليكم لازم لنا du ciment bien sûr, ciment, de l'eau باش نخلطوا ciment, un petit récipient pour faire notre mélange, un fil électrique, une prise tout à fait simple, une douille pour la lampe, du double face, vous allez comprendre وعلاش, boîte à jus donc tout ça pour avoir la forme d'un cube et pour finir du papier vert numéro 1 ou la 2, tout dépend du résultat final après le séchage ou donc sans plus tarder on passe aux étapes. Le ciment on le laisse en dernier. On commence d'abord par l'installation électrique. Donc la prise هذه on va l'ouvrir. Merci monsieur qui vend Flakenkairi. Donc juste pour vous montrer, l'installation électrique elle est simple. Les installations les prises et les douilles pratiquement c'est la même chose. Donc vous allez trouver les deux petites tiges اللي راح تقوم بإيصال الكهرباء. قريت ما تكنيك génie électrique donc يعاود رجعت لي. Donc voilà, هنايا في لو فيل الكتريك تاعنا عندنا دو كوتي. لو كوتي الاولاني اللي راح نديروه مع لا بريز تاعنا. دونك هنايا كاسكون في عندنا واحد الفيس صغيور في لا تيج تاعنا اون ديسير باش نحطوا هاد لو فيل تاعنا تاع لو فيل الكتريك فوالا في لا تيج اي اون سير. فوالا ماشي حاجه صعيبه, même les femmes on peut les faire. Donc on refait la même chose هنايا. Voilà. Donc après ما حطينا les deux fils تاعنا في les tiges, on remet les tiges هادو في بلاصتهم في la prise تاعنا. Donc après on ferme la prise تاعنا, نعاودو نفيسيوها في l'endroit اللي ديفيسيناه منو et on passera à la douille. Donc on passe la douille. وشنو ما ديروش واش كنت حندير انا heureusement تفكرت قبل ما تركبوا لا douille il faut d'abord prendre هاد لا boîte à le carton, ديروا فيها un petit trou donc على n'importe quel côté كيما حبيتو, c'est pas important. Voilà, نديرو un petit trou وعلاش pour faire passer le fil هذاك. Voilà, donc on fait passer le fil par là من هنايا ونخرجوه من هنايا, ومن بعد on va brancher la douille تاعنا. نحطو هاد لي دو فيل تاعنا ندخلوهم دابور من هاد لا بارتي نحيناها تاع لا دوي, ومن بعد on refait le même principe que تاع la prise, c'est-à-dire on insère les deux fils ديالنا في les deux trous هادوما وين كاين les vis. Donc voilà, il faut bien serrer les vis ديالنا pour éviter qu'il y ait une masse parce que ماشي هذا هو لو بوت ديالنا. certes انا maladroite وندير لي بيتيز بزاف صح, l'électricité ما نلعبوش بها, ماناش قادرين يا خوتي. Voilà, après c'est facile. نعاودو نرجعو لي زيليمون ديالنا الاولانيين نعاودو نركبوهم كيما كانوا. Voilà, donc هنايا تبعوا مليح l'astuce pour avoir au final هذاك le trou تاع la douille intact, c'est-à-dire ما يتقاش بالسيمون. هاد لو دوبل فاس اللي هضرت لكم عليه en premier,
قطعوا قيس لو ديامتر تاع لا دو تاعنا. كون vous achetez le double face كاين اللي رقيق كاين اللي يجي شويه ايبي، نتوما ديروا على حساب لو ديامتر تاع لا دو تاعكم. انا لا دو تاعي فيها 36 ملم c'est-à-dire 3 cm,6 voilà. دونك هاد لو دوبل فاس جهه تلصقوها من هنايا دو فاسون اسكو تبوشيو هاد لو ترو تاع لا دوي باش لو سيمون ابري ما يدخلش فيها لانتيريور، يقعد لكم انتاكت. نحو لو تروك تاعكم هذا اديزيف، وهذا ديروه مع لو فون تاع لا بواط تاعنا comme vous pouvez le voir. Voilà, vous faites ça et vous fixez au milieu, vous fixez bien le truc comme vous pouvez le voir. هاوليك هكذا. Vous tirez un petit peu le fil d'elcom, on met ça de côté, on passe au ciment. Donc le ciment ماشي حاجة واعرة، شوية ciment شوية ما et le tour est joué. Après la consistance تاع comment on appelle ça, le mélange qu'on va avoir ما يهمش، راح يلعب لكم برك في لو طون تاع لو سيشاج تاع السيمون. كي ديروه ليكيد بزاف ça va prendre plus de temps، كي ديروه un petit peu plus épais ينشف لكم بالخف une nuit ça va suffire et vous aurez le résultat souhaité. Donc vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Bien sûr تحطوا الماء تاع العين، ماهيش تحطوا سعيده ولا ماء تاع العين. فوالا ماشي حاجه واعره، شغل انا نطيب لكم. نعم سيداتي، تتحصلين على الخليط سويتي. كما تشوفوا انا نسيي ما نديرش صبايل وما ندفقش الحاله. مي نتوما كي ديروها شي فو باش ما يزعطوكمش من الدار vous mettez du plastique ou un truc pour protéger la surface. كيما انا في الدار quand je fais des trucs هادو نديرهم في البلان طرافاي تاع الكوزينه je couvre toujours باش ما تخسر لكمش لا سورفاس تاعكم. فوالا دونك هنايا بعد ما تحصلنا على الخليط تاعنا تاع لو سيمون on verse le tout في لو مول هذايا. لو مول هذايا comme c'est du papier on va pas avoir besoin d'huile. الزيت وعلاش prochain épisode inchallah vous allez comprendre وعلاش on peut utiliser l'huile في les travaux تاعنا تاع le ciment. Donc هنا on n'aura pas besoin de ça. Vous versez غير بالعقل. Voilà. Alors بعد ما كملت حطيت لو ريست تاع السيما في لا بواط تاعنا on a laissé sécher toute une nuit. Donc دوكا on va démouler et non pas démolir, juste que تغيفريها. Donc soyez prudents quand même quand vous faites cette opération, ما تجرحوش رواحتكم. Juste باش تقطعوا هذاك لو كارطون et l'enlever facilement. Donc voilà, soyez patient بعقلكم ديموليوه بالعقل. هاد لي بتي بو هادو لما يطيحوا لكم نورمال ما تقلقوش. Vous allez penser après donc ça va pas se voir et même s'il y aura des petits défauts c'est pas un problème parce que c'est un truc brut. Donc ça doit pas être parfait. كما راكم تشوفوا les tendances actuelles. Donc ما تexigيوش la perfection لوحدكم.
فوالا نحطو هذا دو كوتي. دوكا بسم الله نشوفوا لوبيراسيون اللي درنا تاع فوالا. هاوليك vous avez compris دوكا لو كونسيبت تاع الدوبل فاس اللي درناه. دوكا تشدوا هذاك لو بابي فيغ تاعكم كي ان بو بلوز ايبي كو لو 1 هذا سي لو 2. بونسيو بالعقل ليجيرمون حتى تروح هذه لو سوربلو هذايا. On enlève هذاك. Donc, il faut noter que c'est l'étape la plus importante, les dérouha parce que c'est la finalisation de l'objet tana. Donc, soyez patient. Je suis normal. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, on commence la même opération sur les côtés. Je vais penser un petit peu. باش نقيها نزيد نقي لكم الحاله tout autour ونعاود نرجع لكم avec un résultat final. On va brancher une lampe حاله. دوك نعاود نولي لكم. alors كيما شفتوا معنا après ما عانينا بالبونساج et tout ce qui s'ensuit حاوليك le résultat final qui valait la peine bien sûr. Donc, كيما راكم تشوفوا أنا خليتها à l'état brut parce que j'adore ça. Mais نتوما vous pouvez la personnaliser كيما حبيتوا. Peinture, autocollant ou la même les carreaux de ciment les راهم دايرين حالة en ce moment si vous voulez être dans la tendance bien sûr. Et أنايا je l'ai branché directement mais vous pouvez rajouter un interrupteur au milieu. Même principe, تقطعوا le fil et vous faites le système تاع les fiches كيما وريت لكم قبل في la douille ou là في la prise. Donc, أنا ما بقى لي غير نقول لكم restez branchés sur Web TV, bien sûr. Vous avez la page de la chaîne, ma page Anaya Tanit. Vous pouvez nous envoyer des messages l'IA ou l'Alga l'équipe, ça nous fait énormément plaisir. Et merci pour vos encouragements, pardon. Et sur cette note, Anna نقول لكم دوك نشعلوا la lampe, vous allez voir le résultat شاعل. Et je vous dis salam et à très bientôt.